Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awandan aya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Ta mabutang da. Asino nga tipagbut ganda pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Kuda na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kain panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay! Kasla nakakita ka iti alalya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side apag-urayan dagiti tattao iti lugan ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw doon pare. Talaga mo't apimanaw dan. Nagsubli da, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang iti kunada. Awan ka no ti kabuteng da. Anya di ko nam kusay. Awan ka buteng da. Ure ni pare inteng. Sanda ka no akabuteng ni kapitan. Awan ti kabuteng da tatabadaw. Pare, kasano daytan ngay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay damagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Kinagadumot agar-aram kanyak idi anagugwapaw. Italang adamagam dayta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisimak. Kasla ka di agro-rupa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam, nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awaday, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, bangay baak ka nga aging gayta. Ngapay manan, tanalagip mo day ta kinabaak ka. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kayat mo asawan. Di gwapaw? Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak itaday ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo, ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat ka. Nagado ti agar-aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan ta asawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagut ni badong ko. Kano iso pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay ginton sumangpag. Di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wen nga rod ka no kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabate. Isu nga addan pagbut-but nga dagiti kabarangayan tayaw. Asino kumay ti saan ang mabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Yay. Biti-bitin da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema ita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay. Ay kat, problemam daytan kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan.
Isungaraw day tati damdamagak itibagik. Kasano nga ta? Agikata kun atanod, no ibaon na kama pamakilaban kadagi di naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda, mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan, anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamot ti papanam, usay. Mapanak kumamu agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Di awaday, ti mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaram. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nervyosa. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantag. Nasaya at ta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amo ka nabisinan ka na pan nakichismays. Iso nga may kan. Anya ngay ko mga rod taramidot dito'y balay. Nagado. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Asday. Masadutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay naba daw, ibagakken ka nasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron nga gagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrika pakon kagawad ulib. Ni, naglawag pa laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaang nga analuluko ita, na ipromote dan, hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodon no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Nasken nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko nam kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha? Kasaritak nga ron ni pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa iti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturad nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kasto tiplado ta. Ops, Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit intun kuan, Ni, di na kita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakon. Siya manoy. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Uy na, kinay nagkutong. Iduro mo labait. Natumban. Ina, natumba mo tan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsam. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Ti problema kat kwa.
Anya kaya problema paray? Kuwa paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka takrutak no nagturidak a kapitan. Magayam. Iso lumaban ta paray. Ah, Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. talaga yam. Agbuya kayaw. Oh! Ya! Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hawk, right hawk. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nakunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagita man apa nagkugtar kap. Nagnataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman dagita. Anyaya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga rod pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdakais. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw diyak di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agbabawi ka. No apay asyak tinasawam. Kanyan saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay Adda usar na dito kinaalas ti rupak to yan. Wun, pangbuteng itingilaw ken lamok. Ay nalabos ka magagsasaw. Ay, naamiris kon badong. Isugayam nga awan na pulos lamok ken ngilaw dito'y balay. Gaputa addarupam akabuteng da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan motten malakwak ta nagsapa nga agrikrikap iti rabi Takabuteng ko dagiti kriminal ang managdakdakas. Ay, kasi kamat kagawan. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayadak pay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw no kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramiden nyo. Tako namot arumwar kayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min ken ni badaw. No kasano aparmo ken mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayo nga rudan amapan lumaban no kasta. Biriwil Ay, sapay la kumatan og subli kayo. Awan mo ton dito'y dagita kriminal, Kapitan. Wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ang managdakdakas. Nangang mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay pa rin ting armas ka. Awan lat ang mukaw. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumparek tuyang. Sang-sangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Di saan kapitan tamang nagdakayaw. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Sige pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglayang ni pare ba daw? Kas legit na. Ulag peso, kapitan. Nay, mapaw, nagpipigsa ti kugtar kandanog na. Nay, na-knock-out damot ng kapitan. Wingag peso. Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Ito na. Siya pa'y magtikunam tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuy-uyaw ka. Ay kituin na. Kayak mo iti self-defense. Ako pa.
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyoyaw naktupay. Kung kunaklaang mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo, tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo di ta barangay yun. Ala sigay, di doon tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos di inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay ako reka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Nagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay, sumardeng ka wano balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nito yan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y abalita. Tatamanaw! Adak nito'y kwaraw. Urayan nak, tadalaan kita ay. Kumain kayo nga ron dito'y sirok tinakilabataw. Wine! Dito'y, adadak kilabataw. Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti abagatan. Ay, yes! Yes! Nakita ka. Adda nga agpaiso araw. Tatamanaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanam ba daw? Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatay. Anya nga ideta pagbaknangan? Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asi nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na! Iwat mo Kunak lang aruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanag. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tititiktar. Anya kuma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dalakaw, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo, itiditiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo, no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Jak amaw Ay, kunak man no among maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si kakit di may... Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam? Adda ka di ilimlimang mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda no awan. Dahil talang, tisungbat mo kanyak. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asaw ko waraw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tatabadaw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda no awan. Awan,
Pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mom apagbaknangan dita apangusaram iti kasta ay ket ikarigatak ti agsapul iti gatag a detektor paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? At daamok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray? Uwan paray. Isong aron nga agsapsapulak iti detektor. Aya. Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maala ta ti balitaw. Ay, di ka danag paray. Taibingayan kan taw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok day taken ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuha. Ay, ada nga min umut-utang kanyak. Da, asinaw? Ay, kuha. Ay, padak a politiko. Di mo matlamam mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ta ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan amasapul nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramit ka dagiti aramidek kumad, iti barangay haul. Manual daw ti kaawan niya, Siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa'y kat addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy, no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di palitaw. Ay umayak mag, no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Taisurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidag. Ingka agala iti karaot. Taiso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga ron nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor paray. Adda nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda paray. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong alpayso paray. Bumak ng tanpan. Ay, agure ka paray. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tandagkalay. Anya? Agmerinda tapay paray. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaysun Aguray, tayabak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman nakto yan. Daytoy may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Daytoy nga di kung kunada nga exotic food paray. Yay. Naimas dayta paray. Itala ang makitak ti kasta makan Kitali kanamon paray. Ay, alaman. Kanakti ko nga exotic po. Sige lang paray. Ibusin mamin dayta. Mayat Ay kitagyaman na ka paray nung magustuhan. Naimas ko nagtumay. Apay,
Madi-matati panagkitak paray. Nay. Apay ngay pare. Kaslamatan kuti amin na makitak dito. Agraman ba to? Ay, tinasaya pare. Iturong mo pa ay. Taringan kantaw. Na. Madya talaga tirik na. Mala, i-relax mo pa pare. Iturog mo. Tuyang! Oh, Umay ka man. apay. Naulaw ni Parinteng. Ha? Talaga ang nabilag di pakangkaw. Anya ngay nga rod aramitin taitan. Ay kirogyan tan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parinteng no kasano ka ado ti balitaw. Kit ilamang ta di naduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalim ay. Ayun, anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka tuyan. Ha? Ang mga no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw. Iyasideg mo dito ti detektor tuya. Sigay. Atoy. Yes, napigpig sa manan ti tayag na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba Ay, naong? uwin tuya. Kartingan ta ti agkalay. Ida, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-arapa-apa kon. Nga adon ti kwartata ba daong? Ay, kit adua talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwin nga raw. Unak laki, din no adu abars. Di balitok ti addaritoy. Kita nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga rog takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kit laki di ha? Nay, tapay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwin nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog ang gayam Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutan ti balitaw. Hendo kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. Adda detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapul ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Piki daytoy. Awanin Sinaorda kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok dito'y? Wananggal. Mamati kayo kadikanyak. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. At balitok dito nga iduldulin ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige laang Pakakitaan, no pud no mutlaang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect da ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke dayta detektor mo. Agure ka man, ta ipadas ko dito'y lata. Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. Lukas ta. Ay sus, sinaordak.
Tunay jay tumot ngamin apari badong. Ay, anay ka. Nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parintay. Anay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlate ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlang nga. Nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla kumakas yay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kuwa, jak amo piki gayam. Patsin na kuma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang, adayo ko mo anapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Angam gayam, inggatang mo iti may sa APK a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang! Parintay, umay nakadimanan kabilan, paray. Ay, di kagdanag pare. Ay, Ay, pakawanan na ko, maparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yan. Ba't yun nakapare, napakawan kan pare. Ngamin, napanagnakak alata laang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain lata laang tinakaliyo. Agyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bambanaw anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan nyo laday ka. Ala, sige! Dinon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.